Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, isa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Usa ka programa nga nagahatag og boses sa kabatan-unan, kabataan ug mga ginikanan sa komunidad. Madungog ang ilang mga hunahuna, talento ug mga istorya nga puno sa kahulugan ug inspirasyon. Alang sa pamilya, para sa kabataan ug uban pa nga gustong makig-uban sa positibong pagkat-on. Boses sa mga bata, Batan-On o Ginikanan ni Doc Roger Espina. Diin ang matag boses paminawon. Boses sa mga bata, Batan-On o Ginikanan ni Doc Roger Espina. Matag Martes sa alas 11 hangtod sa alas 12 sa udto, kauban si Stanley Di Paz Banyal. Dinhi lamang sa 103.9 Radyo Natin FM, ang inyong kasaligan nga estasyon sa serbisyo publiko. Okay, sumayong buntag kanatong tanan sa atong mga suking tigpaminaw sa lungsod sa Naval, sa tibuok probinsya sa Biliran ug sa atong mga nagsubaybay sa atong FB Live sa 103.9 nga page o sa Biliran Province nga page. So ani anaw sab kita sa atong tulumanon matag adlaw nga Martes sa alas 11 kutob sa alas 12 sa udto dinhi atong programang Boses sa mga bata, Batan-On o Ginikanan ni Doc Roger Espina. So mga kaigsunan, mayong buntag again, mga pinalangga namong tigpaminaw. Welcome na usab kamo sa atong programa nga maghatag og giya og kahibalo bahin sa usa ka importante kayo nga isyu sa atong panahon ang online safety og responsible internet use. Sa kalibutan ng halos tanan konektado na sa internet, daghan og oportunidad ang atong makuha pagtuon, trabaho, negosyo og pakiguban sa atong mga mahal sa kinabuhi. Apan uban niini aduna usab mga risgo sama sa cyberbullying, fake news, online scams ug dili husto nga paggamit sa social media. So busa karon atong hisgutan kung giunsa or unsaon nato nga maprotektahan ang atong kaugalingon ug ang atong kabatan-unan sa digital nga kalibutan ug unsaon nato paggamit sa internet sa responsable, ligtas ug maayo nga pamaagi. So mga kaigsunan, atong ikauban karon diri sa atong programa ang atong provincial director sa Department of Communication and Information Technology dinhi sa atong probinsya sa Biliran. Walay lain kung dili mo si Ma'am Hazel Martinez. Ma'am Hazel, good morning. Ayong buntag, Sir Stanley. Good morning po. Okay, Ma'am, daghan kayong salamat sa imong pagsanong no sa hangyo nga karong Martes, kini karon nga oras, ikaw ang among mamahimong guest tungod kay kini nga topic siguro sulod ni siya diha sa inyong opisina nga kamoy expert ani no aron masabtan usab sa ato mga kabatanunan. So ma'am, bago ta magpadayon sa pangayuan sa kanamo sa imong pasiunang mensahe ngadto sa atong mga tigpaminaw kadto sa nagsubaybay nagtan-aw sa atong FB live. Opo, thank you so much for Sir Stanley. Of course, I would like to grab this opportunity no na magpasalamat sa atong minahal na gobernador si Doc Gov Roger Espina, also kay Ma'am Lisa for giving us an opportunity, especially CDICT, no, to share all about this cybersecurity awareness. Yes. And also to our viewers and listeners sa radyo natin 103.9 Naval, maayong buntag sa kaninyong tanan. Okay, so dili lang halata si Ma'am Hazel nga kapoy pagikan pasin taon siya sa biyahe, no. Hunting diretso rin taon siya diri sa atong programa kay aron na makashare usad siya og unsa ilang nahibaw-an, no, unsa ilang mga ipaambit kanato nga mga
nagtanaw o naminaw kining atong programa. Okay. So karon ang atong topic sa ako pang ikayong ganiha is all about online safety and responsible internet use. So kay dito pa sa akong introduction, daghan kaayo no. So Ma'am Lizelle, unsa man gyud ang buot ipasabot sa online safety ug responsible internet use aron masabtan pod sa atong mga kabatanunan, not only sa kabatanunan kay napoy mga idaran nga dili di ba maminaw dayon ta mo kuan dayon ta ngay ana. So karon aron masabtan nato, so atong ihatag si Ma'am Hazel, ang atong provincial director sa DI City sa atong probinsya sa Biliran, bahin ani nga topic. Opo, thank you so much, Sir Stanley. Yes, correct, no? So, all of us, tananta, we are using technology sa internet. We are all exposed Yes. using technology. Especially students, teachers, every day, pila ka hours ang average time na mo gamit tag internet. It's 9.5 hours, no? And as you can see, based on the data collected, data gathered, as to the total population sa tibuok na kalibutan, we have 8.20 billion total population, no? As of February 2025. And then 5.78 billion diha is they're using phone subscribers where those phones is na ay internet. So technically, ang internet users, it's 5.56 billion. It's for the whole world na usage ng internet. Going back naman, going to the Philippines data, at least we have this basis, no, facts. Ang total population sa Pilipinas, more or less 116 million as of February 2025. Ang internet user, 97.5 million. So meaning to say 83.8% na Filipinos ay mogamit sa internet. So meaning almost all of us are exposed. And yes, ang internet or technology, dagan ang gamit, di ba? Especially sa atong mga empleyado. Kung walay internet, murag pwede i-cancel ang postpone or suspended, di ba? Ang atong opisina. So meaning it's one of our necessity nowadays using this internet, using this technology. Need good siya na. Yes po. Of course, sa DICT, we are implementing programs and projects involving ICT, di ba? Implementation. But we need to have balance in partnership po sa safety. No, so that's why we are conducting cybersecurity awareness through this advocacy, oo, especially for Biliranons. Moadto mi sa mga schools, mga teachers, we are conducting this because this is very important. As what I mentioned earlier, almost all of us are exposed. Ang internet, there are a lot of people na mo gamit na ay the proper or appropriate way of using this technology. But of course, there are some people nga kanang iabuso ang paggamit sa ing-ani. So that's why, no, we have mga cases like scams, phishing, na ay mga fake news, no? So dili jud na maiwasan because as based on the facts, pila ka percentage sa total population ang mogamit. And there are a lot of usage, di ba? So we are very vulnerable. So part of this, we're very thankful actually sa program ng PLGU for having us because this is one of our flagship program din to give awareness, no? This is our kumbaga our mandate to conduct this and to inform them na dapat we must be responsible, each of us should be responsible in using this technology. Yes. Okay. So moarita sa mga kabatanunan, ma'am, no. So unsa man ang nabatay kuan nga unsang pinakadako nga risgo nga kasagaran masinati sa kabatanunan online? Actually, that's a very good question, no. Students, as what they've, kumbaga pinaka-basic daw or main use of the technology is research daw. But of course, we all know, most of us, we have social media. Yes. Facebook, TikTok, IG, no? And our students, sometimes they cannot control ang ilang ibutang
It could be mga personal information, no? Ilang mga whereabouts, mga confidential na mga data na it shouldn't be shared. And by that, some people are just checking, gimonitor lang sila, observing, and those data might be used against them. Yes. And another thing is katong mga fake news, no? Sharing of, we thought that it's the real news or data na i-share ba, but hindi natin alam na wapunta kahibaw na it's fake. So, of course, we Bitaw. need to make sure to check the references if mauba na siya, di ba? So, yun. And another is, of course, katong cyberbullying, di ba? Especially for students, they thought na it's okay just sharing sentiments online but without checking on the feelings of that person na they're referring to, di ba? So we must, yun, number one talaga is we must always be responsible of using this, especially social So media. dili magpataka, no? Yes, of course. Ang uban kay Oo. magpinarayaw, di ba? Oo. Na yung mga na mga pinarayaw lang ba? Nya wa sila kasabot nga marto mong ingon nga gamiton na Yes. sa mga Sa tao tama, nga oo. nag-monitor, kumbaga Correct. kuanra sa ila nagsunod subaybay. So ma'am, unsa may mga pamaagi aron na maprotektaran ang mga kabatanunan batok sa cyberbullying o mga online predators? Nabatay ko ano unsaon ni nila para Actually, for my personal take, Yes, since I'm also a parent and okay, I have kids. yes, oo. Of course, it's still basic learning and teaching comes from home, from the yes. family. No, so if we will teach our kids know how to use the discipline, how to use this technology properly, I guess they are going to, kumbaga, madala pud na nila Yes, if they go out. No, so as a parent, ko na lang ni personal take Personal. na ako. Because ang pinaka-root man good is from the family. family. Diba? For me, as a parent, we must be involved din sa atong mga children. Atong mga especially students. Kailangan mag-monitor. Yes, especially that Solid most na, of our kids na yung cellphone. Yes. They're using internet. As parents, atong mga mama and papa diha, kay ba mo unsang ilang gipang visit or access sa internet, diba? I think some of us ipabayan na lang, or I think some is gihimo nga babysitter na ang Yes, mga cellphone, no? Para di maghilak na hala diha ka o dahil cellphone. Kana na lang. Yes, it's good naman, but of course we have limitations, screen time. So, yun, as a parent, be involved. Try to ask, unsa man na diha, di ba? Try to check if mag-online games sila, please, no, unsa nang mga online games ang ilang gibuhat. Because right now, yes, millennial parenting is different, no? From katong sa pinakauna na mga baby boomers na mga parents nato. So, I think we are trying to adapt unsang atong mga ka experience before na wala may internet. So, Yes. karon it's different. So, different Bago approach. na gyud, So, oo. dapat maka-involve pud ta. Maka-drive ta sa ilaha, no? If they're doing ML, maybe we can have that time also, no? Yes. Knowing those things. Or Para maybe sa ma-monitor social gyud media. sila. Exactly. So, kumbaga, try to ask the interest of your kids. And with Yes. that, if you have that connection, no? That relationship na that you are open, I think you'll have that, you can give that guidance. Nga, okay, sige, no? We have this rule. For the screen time, mga kuan Butahan lang, yun og aning kuan. time. Oo, make sure na tapos na mo sa inyong mga school works, sa mga chores, and after that, okay, sige, you can have. But of course, may sleeping time gihapon. So, kumbaga, there's a right time for everything naman, di ba? Yes. So, yun, manage those times. Of course, it's for your children naman. Another thing is, ang aspirants, kung baga, we are the models of our children. So if you are imposing na dapat limitado lang ang paggamit sa cellphone, and you as parent, Dapat ikaw sad. ikaw po, you should be the model as a parent. Kaya if you are giving these rules, then
dili lang gihapon nimo sundon, still useless. Nagabengo ng bata nga, o ikaw nga ni ma, ikaw nga ni pa siya, do not follow what I do. So, of course, we will expect our kids na Diba? magkuhan Oo, gihapon. sumagin na. So, you need to do what you're preaching, diba? Yes, So, oo. you need to do that. And it's also a habit. We should walk what we talk. na. Exactly po. And also, no, if you are imposing those restrictions, a number of hours, of course, as a parent, you need to provide certain activities. No, it's not enough nga, okay, stop. So, mag-unsa man ang imong anak if mag-restrict ka, di ba? So, you need to provide other activities na naay relationship ninyo, no? You can do like some conversation or cooking or gardening, those things ba, or some board games, no? So kumbaga na ay alternate. It's not like Dili kay more puro on lang imposing cellphone, lang. yes. Oo. So na kay alternate activities. Na pwede. Yes po, na ay bonding. Na ay Oo. bonding. So those things, I guess it's very important na mamold po nato sa atong balay for our kids. So, maayo kayo ang share ni ma'am ang atong provincial director sa DICT. Okay, so sa school, di ba ma'am, sa school maghatag man mo og mga advocacy, orientation, something ingani. So importante sad siya. Yes. As much as actually nag-partner mi sa DepEd Biliran. On the previous years, almost 20 schools we've visited because of course we really wanted to share this awareness because ang atong students and ang atong mga kids very vulnerable. Yes. Most of them, yes, na cellphone and into the internet, but some of them, they do not know na dapat limited lang ang i-share, no, sa social media, ang ika-interact sa mga i-chat nila. Dapat ang atong circle is small circle lang good. Kay the more that we are open, the more that we are exposed, the more that we are vulnerable. Kay bisag mo bitaw nang ma-scam kuno ta ma'am no kay sige pang open ang mga links, mga Yes. Sige lang click. sige lang click, di ba? Oo, So, oo. unya wala na ta ka monitor nga, uy, lahi na di ay ito. Yes, oo. Bisag unsa na lang ang i-click, no? Yes, So, oo. yun, you should, especially for students and of course everyone, think before you click. Yes. Maumanggod na, no? Because Pati sa community, di ba? yes, because we'll never know. Yes, daghan po, especially social media, sayon na lang maghimo sa mga postings, di ba? Yes. Mga contents, mga links na kanang inviting siya na if you click this link na akay iPhone 16 Oo, bitaw. Pro, So fully na- paid, di ba? So, it's too good to be true. So, if waka kahibaw, of course, you will click, Oo, di ba? pero wala And na dito. yes po, you will be redirected to a website wherein it will ask for your personal information, and by those typing those information, your data, gamiton po na siya sa lahing mga pagkagamitan, no? So dapat please do not, if you are not familiar, then do not click or do not entertain, Yes, no? so, yun. naragod na diha. Yes. Magsugod. We must be always vigilant. Vigilant. Diba? Vigilant yung tapermi. Mabinantayon o kung sa'y naadiha sa... Dilihimantayon. Dilihimantayon. Magbabinantayon. Okay, ma'am. So, moari ta punta sa legal and ethical aspect. Unsa nga mga balaod sa Pilipinas ang nagapanalipod sa online users labi na sa atong mga kabatan-unan? Actually, daghan pod na siya, no? As to the specifics, dili pod ko ka-share. Kay basin, ma-fall pod na, kay basin dili di ay mao. Dili. But I'll just give you some. As to, of course, katong fake news, it's katong confidentiality gihapon pod, Yes, no? Privacy, no? Sa data privacy, it's not good to share those personal information po, especially if it's not yours. If wala kay consent, no? Why consent? Lahi po na ay mga sanctions po na diha. That's why there is a Philippines, especially sa government, gathering personal information sa mga bangko gihapon, no? Na i-limit na gani. If dili na kailangan, dili na. Ay, dili na. Di na filled up. Dapat dili na redundant, di ba? Because we need to make sure na mas-safeguard po ang atong mga personal information and personal data. So, there are a lot actually na mga laws that will really protect us. But of course, if the people will not know about this, still useless, di ba? Yes, So, as DICT naman, we are really pushing that
especially Biliranos, would know how to use responsibly, this technology, the internet, the social media. We have to make sure na safe po ta in using this technology. Yes, so okay. Ma'am, sa inyong opisina naamoy mga programs, mga services nga ika-provide nga to sa mga katawhan kung naay wato sa inyo, for example, ang siguro nagisko ta matagan niya mga advocacy, di ba? Maato man sa school. Naton sa mga kabatanunan pati sa mga ginikanan na ba mo mga information dissemination about aning atong inyong programs. Oo. Actually, in terms of online safety, we can do digital parenting naman, no? Okay, Pwede po na. Of course, as parents, as what I've mentioned, we must know the current trends. Dapat maka-adapt po ta. Maka-jive ta sa atong mga anak. And also for the parents also, if you are really interested, we have mga capacity building which is very important, no? If we can do mga online freelancing training, if may nakay mga skills na gusto nimo ma-enhance or you don't know those skills, pwede po mag-graphic design ta using Canva, those things. So Yes, digital literacy is very important. That is for you to be immersed sa current Yes. technology. AI na gani ka. Karon, di ba? Using artificial intelligence. So with that, with your kids in connection sa online safety, maka-jive mo. Makasakay Pareho yun na, ka, no? makasakay mo. Makapareho You're na. on the same level. Di ba? Kaya kung Di pa ba, maingon no? raman nga di median na kay mag-abli pala ko skuan malipong na ko bahala ng mga bata, di ba? Yes. Or dili mi kamao ang mga bata ang Oo. But actually, we should know. Yes, oo. And just recently, mga few months ago, it's not only parents or kita, the age category, also senior citizens. Pati mga We've senior. conducted series of basic digital literacy to our senior citizens from the different municipalities. Actually, diri sa Biliran, we top their senior citizen federation association. Okay. This is in partnership with the national commission sa senior citizen, no, nakig-partner me. We teach katong atong mga senior citizens how to use sa smartphones, as in like turning on and off the smartphone, how to connect to the internet, sa data. So murag nag-start diri sa Yes po. Sa Facebook, gihapon, how to post, how to like, how to share, how to use their camera, those things. Kasi there are some cases na ang atong mga senior citizens, they are also vulnerable. Yes, so And they are using Facebook in connecting to their relatives. And we have these cases na na-receive that naa sila yung mga ka-chat na they thought it's maunang ilahang Tinuod. another. Tinuod na. Especially katong mga balo ba na? Balo. Mga widower. They're looking for another someone, di ba? Looking for someone na or companion. So, i-friend na nila or i-friend sila and then Ila pong i-accept. i-accept po nila. Then of course, they are enjoying the company, the time, di ba? Kaya they missed man goding ana, di ba? So, at the end of the day or pila ka days, ka weeks, mga yun nagkwarta. si Kuan, ang ilang ka-chat. Katong ilang ka-chat. So, di ba, na-build ang trust, ang relationship ko, di mag-start. And, of course, friend naman mo, di ba, senior Musalig na citizen, ka. musalig na ka, magpadala ka og kuan, og kwarta, Gcash, or whatsoever. And, pila na ka di, so sige na lang pangayo. No? So, naay mga cases tayong ana na mo daopod sa DACT sa ng case na senior citizen na kanang after sending na wala na, murag na-scam ba sila. So, murag love scam with the senior. So, that's why we are pushing na all, especially senior citizens, no? They must know that they should be responsible and be safe din using this technology. Bitaw, no? Kaya napoy mga senior, mga kabataan, mga senior nga mo'y mag-una-una pag shared post, di ba? Ilang bisag mga fake news. Ilang Yes, oo. Fake news, the spreading of fake news. Yun, we must always verify. Yes. We need to verify not only one reference but a lot of references to make sure na we are sharing the tinuod yun correct siya, yes. news.
delikado man go, di ba? Especially ay katang mga fake news. Mga fake news. Okay. So, ang simpleng simple pero epektibo nga pamagi aron mapaligo ng atong privacy o security online, ma'am. Nata diyan. As to sa atong kalugaringon, no, of course, we must be responsible in sharing our data sa atong social media. Dapat dili ta mag-post sa ato picture sa atong mga IDs. Ang uban kay mga cards sa school, di ba? Oh, katong diploma, di Oh, ba? mga diploma, Ang diploma mga- na ILRN number, which is very unique. That is your own. Yes, And I think si DepEd na anay memorandum circular yung ipagawas na prohibiting not posting Kay kapila ko kakita nga mga diploma sa anak, mga diploma, card, mga nga na ipampost. Diba? Because of our expression, emotion, na we're very happy, nalipay. Yes, naanata. But after that, unsa man. Diba? So, dapat dilitanan, confidentiality, privacy nato, still, we need to safeguard it, no? Because we'll never know. We have, may mga news actually, sa GMA or other network na to, na ay teacher, na bago pa lang kapasar sa PRC Sa board. as a board and na siya ID and kani siya na ay ang bangko gitawagan siya nanukot because nagloan daw siya. Pero wa siya kay Bao na nagloan siya, no? And then he found out na nagpost ay siya sa iyang ID. PRC ID sa Facebook. Yun. Of course, for PRC ID na ang ID number, picture, birthday nimo, imong So, address, mao to gigamit of sa course, madaling salita, mao to exactly. Those data has been used sa katawo nga mag-loan sa kabangko. So, di ba? By just posting, we thought that we are just happy, we are just kanang proud to have this. Bitaw. Di ba? So, we must In the really end, limit. mao to ang Kita lang gihapon. Kaluoy, di ba? Loy ra gihapon. kay mao to imong giingon, ma'am, no, nga dapat magiging responsible kita paggamit ini or ato kung i-verify kay moabot ang panahon siguro kita gyud ang maalaot. Mamuog mo istorya tag, di ba, naghisgot man tag mga online responsible online internet use ag kining mga online gambling sa ato mga kabatan-onan, no. Unsa may pwede nato ano sa di ba daghang kabatan-onan karon nga mo engage not only kabatan-onan pati sulod sa pamilya. The community. Iton para makuansa nato nga dapat ila pong pilion siguro or magiging responsible kung unsaon ni nga mga Actually, as what I've read on CDICT also is in partnership with other government agencies with regards to this limitation or murag na ay mga prohibitions gihapon, no, in terms of online gambling. So hopefully, looking forward to have that mas mapadigon pa pod ang atohang laws on that. And while waiting, of course, the present is more important, diba? Especially kanang mag-online gambling nga, daghan na tag mawa na kwarta. daghan na daot. Yes, mga family relationships, Yes, finances, diba? Of course, as what I've been saying earlier, we must be responsible. We must have that discipline, no? One click away naman lang good ang services kani siya entertainment, no. Sa kadali na ma-access nato, madali pod na mawa ang atong mga kwarta if we will be involved in this. No, so it's still our self kanang discipline, no. Kita lang gihapon ang makasulbar pod sa ing ani. Kay siguro not only pati mga kabatan-onan nag-engage og ing ana, no, kay siyempre maglingkod ka lang unya. Mo one click away lang. Tanaw na ka, may nga na. So, good. Duol, sa waray pa duol sa karatan. Yes. So, we should know, we must know our limitation. Yes. So, as parents, gihapon, yun, we must monitor ang yun. atong mga kabataan, nag-unsa na, di ba? We must ask them, how school, na unsa mang imong gidawa, ano, that's why, kita gihapon as parents, we must know, unsa man na siya. How can we share, di ba? Something we do not have man, we do not know, di ba? Kaya ang uban bitong mga bata, pag magduwa, mura na sila naika-istorya, pero siya ra di ay, no? Kadang, sana, na mga patay-patay, nga nasa. Di ba? So, as parents,
parents, if we can see na ana na ang atong anak, I think it's our role naman to let them stop it. Diba? We as parent, dapat kita ang na-control po sa atong mga anak, not the other way around. Yeah, Labi na sa- there are a lot of parenting styles naman, di ba, nowadays. Pero as a parent, if you can see na dili na maayo ang result, I think we can give sanctions or punishment like sa among, like in our household, no? If you can see na medyo more on ana na cellphone or dili na pasaway na or dili na mag-homework, then we can confiscate like sa amo as mag-asawa na we confiscate and we give kanang roles. Again, sige, we saw that you are doing like this, naging irresponsible na ka, so we will give you give us, no, pangayon na mo i-surrender sa, then ana ba, so kanang parents lagi hapon kaya ang ubang parents uwat-uwaton ra sa bata, labi na kung dili ka mao sa cellphone, sa computer, sa unsaon paggamit anin. Nag-study raman mi. Diba? Nag-study pero may ngana ba. Pero as parents, you should know nga you should have that authority lagi hapon and control over your kids, or else too late na good, especially for teenagers na difficult na i-manage, diba? Oo. So the more na younger ang imong kids, diha mag-impose na jud sa parenting nimo, unsaon na pud nimo i-control na sila. Tinuod. Munay mga problema karon sa katilingban. Yes, problema sa katilingban, labi na ang kining nga mao tong giingon ni Ma'am Hazel nga ang responsible internet use. Okay. Oo. So ma'am, natay makitaan man karon diha sa mga kining mga piso wifi nga naa sa gawas. Usahay naay mga bata nga maabtan nag alauna, 2:00 sa kalsada, no? So wala tay kuan dian na nga kini nga wifi, or depende ni siya sa barangay. Actually, parents man lagi hapon. Oo, or si barangay, of course, si kapitan, the council, if they can see na nagiging problema siya, they can impose naman ordinances or mga rules. Pwede po. Nakailahaman po ng constituent. Of course, they have that autonomy naman, di ba? To have laws or to implement laws para maprotektaran po ang atong mga kabataan. Oo, kay may natoy kuan one time nga maabdan ko no sila og 2:00 something na pas kalsada, yung parents dili pod mangita silang anak. Uy, asa naman ni, di ba? Or wala po diha ang parents, sala nagpuyo sa lola, lolo, or sa mga uncle, mga tiyo niya. Pasagda nila maabdan og 2:00. So naapoy kuan ang barangay ana nga pwede nila. Of course, because they're still on that community. Ingon pa, it takes a village to So, raise a child, di ba? So it's each and everyone's responsibility, no, para panginanoon ka ng atong mga kabataan. Kaya labi na katong mga barangay nga way curfew, di ba? So okay ra ni kung tumra ta 2:00 tapos duha ka oras katurog mumata kay may eskwela na pod, may ngana. So wala goy mapangadtuan nga maayo. So nga tos mga barangay nga naay mga ingon dian na, no? Makitan po ninyo yes, how important it is to have curfews gihapon kanang for our students, mga kabataan, to be safe gihapon, because we do not know unsang ilang gi-access nga nung until 2 a.m. po na sila, di ba? Oo. Nagod talaga. Kanang mga mag-standby anang mga piso wifi na sila diha. May abot nagkadlawon. Maayo kung it's kanang income generating good, di ba? Why not? Pero just for wala lang, di ba? Naguban kasi may partner siguro ito. Mag-ML pod na. Mag-join. Magsinggit-singgitay na sila. Di ba? Kanang diha paladaan sa ilang pagtanaw sa cellphone, ang uban may masuko na bisag wa sila. Diba? May and sometimes makarry pod na pa doong sa balay. Yes. Murag they are very kanang mainit mga iritado na because of that. So yun, there are a lot of things going on pod na sa social, sa physical, sa psychological, sa mental sa kabata. So dapat na limitation, discipline. So, tanan, magsugod yun sa family. Yes po. Starting po na sa family. Sa family. So, ma'am, pa kay information tigang sa inyong office, mga kuha ninyo sa programa ninyo sa...
Yes po. As to the DICT Biliran, no, we are very thankful po sa kay Gov Roger Espina for always being supportive sa among mga programa. Currently, we will be conducting a training for our out-of-school youth. We will teach them graphic design using Canva, and that is for free. Hopefully by October mag-start na siya, so we are looking for out-of-school youth, no? Very good. Para maging online freelancers po, because diba sometimes kasi especially for mga ALS graduates din, ang problem po is they can't find jobs, because of course kulang po sila sa skills, diba? Or they are not computer literate. So we have that program. We can conduct digital literacy for them, para at least know as a certificate and skills, pwede po na sila and they can find jobs. So sa probinsya na siya, ma'am, yes, sa Biliran. Po. Wow. Yes, so we have that. And also not only for out of school youth, marginalized sector, everyone, mga employees gani, they are also requesting us to do such, kasi of course, karon dapat lamang ang may alam, especially for technology. Total, pero naman ta cellphone, so ato ning gamiton sa minaayo nga. Sa mas mayo progresibo. Na pinapagka sunod ugma na natay ma-income, no? Labi na kato sa mga out of school youth or ang atong mga nasa in school, no? Kay usap po na siguro ma'am nga para matabangan sad sila instead nga tuwa sila dito sa pag sinilphone na lang nga walay gamit. Magamitan gyud. Yes po. And actually nakikita ko din as to ang pila ang graduates natin po sa college, and some of them wala po trabaho. Standby. So they can find jobs online. So they must of course gain this online skills na wherein they can land jobs, no? So kumbaga, i-maximize na to ang technology. There are a lot of jobs po diha na pwede na to makuha. Basta magiging responsible lang tanong sa paggamit ini nga mga online. Yes po. So napailain ma'am nga para niyo sa office? So far, maorang as of the moment, no, you just need to visit po our official Facebook page sa DICT Biliran. Just type in DICT 8 Biliran. We post their mga announcements, mga libre na trainings, mga examinations po. We do ICT diagnostic examination, katong mga ICT related courses na graduates, no. And if they pass this assessment and exam, kanang pwede siya ma-count as civil service na proficiency. So that's also pa. As long as ang imong course is ICT related course, or pwede pod na if dili ka ICT related course na graduate, but if you are working and ang task sa imo is all about ICT or programming, no, just give us a certification sa inyong company that you are into this task, no, para ma-qualify pod ka sa among office pwede siya. Sa office. Okay. So certification from office. Yes, from the office or HR ninyo. Because it's more on programming man good, no. Actually, si BIPSO, they are our clients, especially sa ilang mga students, no, third year and fourth year, yes, and daghan pod ang makapasar, especially sa assessment or sa level 1 na mo na examination. So with that, we can say that they have a good sa curriculum pod nila. They ma-match pod na siya sa industry because daghan pod makapasar. So looking forward para mas daghan po ang maging eligible for civil service, especially if they wanted to land ng mga government jobs, no, which is part po na requirement na eligible po. Yes. So mao lang to so far. We are trying to kuan pa kanang may mga i-process, mga on the process na mga programs and projects in partnership with the province and also with LGU Naval, and soon
hopefully we can share it para at least mas daghan pod ta Sa tibuok mabuligan, probinsya. of course, sa tibuok probinsya, because Tibuok. we're very thankful sa very supportive na to na PLG, yun no, kay GovDoc Roger Espina. They're very supportive. Yes, So oo. yun, and also looking forward makatransfer na pod mi sa among new building actually. Namoy bago nga. Oo, sa katang sa Larazabal. Magtapan mo dito sa DILG. Apo. Nakatali. And that lot is given by through GovDoc. Trogov. So Wow. we're very thankful na. Salamat. Di ba? Oo. Nalamig ihulat para at least maka-transfer na. Maka-transfer hopefully. naman. Para di naman magsinaka. Yes po. Opo. And mas mas conducive po ng atong training center dito. Oh, yes, So you can oo. visit if you want to learn some skills. Pwede po na dito. No? We will have a computer set for you, internet. Pwede po libre kape. Pwede po na. Mo visit mo nga kadadlaw. Yes po. Kay Datoy Coffee. Pa-aircon lang, di ba? So we can do that soon. Okay, We'll open it to pohon. everyone. Yes po. Okay, so Ma'am Hazel, thank you very much sa imong oras nga gihatag. Mangayo na sad mi ganiha pasiunang mensahe karon. Mangayo na sad mi sa imong katapusang mensahe para sa atong mga nagsubaybayan natong programa. Yes. So, online safety, it's everyone's responsibility. No? Dapat tananta, we should be responsible of what we are going to post, especially sa social media. Ang paggamit sa aning internet or technology is good, no? But if you're going to use it in a bad Abusuhon way, na. abusuhon na to, of course, it's not good. No? So we must use this properly, appropriately. And also, ganiha, as a parent, no, mao lang ni I will just leave you a verse to those parents, no, na of course we have kids in this generation who's using technology, the current trend AI. So as parent, mao ni po ang among kuan kumbaga life verse as a parent, no, Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old he will not depart from it. So I hope our parents katong atong mga listeners diha, no, be able to have that heart, no, to build, to train our child para at least dili pud na sila maging problem, dili lang sa balay pati pud sa community. It still goes back to our home. Kay lahi na karon kontra sa una, di ba? Opo. Mara tayo giingon nga it needs a heart to understand the youth. Yes, oo. Mauna, Di ba? sir. Yes po. And also, I would like to thank ang among DICT Regional Director, Attorney Melvin Carlo Tibaroa, for also always supporting our programs diri sa probinsya sa Biliran, no. Actually nag-courtesy call pa lang si Gov Espina and Mayor Gretchen sa secretary namo last Friday, and I think they've talked a lot of programs and projects to be implemented hopefully soon po sa Biliran. So daghang salamat po to our RD Attorney Melvin Carlo Tibaroa. All right, so thank you very much, Ma'am Hazel Martinez, ang atong Provincial Director sa Department of Communication and Information Technology sa atong probinsya sa Biliran. Sa imong oras, ma'am, sa imong pagpaambit sa mga maanindot, no, nga mga impormasyon nga imong gihatag ato sa atong mga naminaw og nagtan-aw diha sa atong FB live. Okay, so karon atong sa dili pa ta magtapos atong programa, ato lang ipasabot sa inyo nga napatay mga topic nga pagasubaybayan sunod mga semana o sa semanang mga umaabot, kining handling peer pressure and social media influence, kining healthy family communication tips for stronger bonds, community support system for children in conflict with the law kung CICL, gender sensitivity and equality in the household, Boses, know the law, know your rights, anti-bullying and safe spaces for children. And we have also child rights and protection and online sexual abuse and exploitation of children, parenting education, positive discipline, good touch, bad touch, and responsible safety for kids, my family and respecting parents and elders, the value of honesty and kindness, anti-drugs awareness, choose life, say no. Tapos na niya ito unang simana ang atong PNP sa atong guest. And we have also my body, my responsibility, adolescence, health and family, time management and balancing school, social life and family. And we have also teenage pregnancy prevention,
safe and aware, protecting yourself from HIV. So next week, atong paninguhaon nga makadiscuss kita din sa kahanginan ang atong effective parenting, husband and wife relationship and parent-child relationship. So natay guest ani atong mga registered social worker and registered guidance counselor sa school. So mao na atong kan din atong paningkamutan usab nga madiscuss usab rin nato ang managing stress, anxiety and depression, no? So mangita natay gikuan si Ma'am Lisa nagkuan og kinsay pwede nato mamahimong guest ani nga kana siya nga atong mga topic nga pagahisgutan dinhi. So sa ngalan sa probinsya sa Biliran, ubos sa administrasyon sa atong buutan og mapinanggaon nga gobernador sa atong probinsya Dr. Roger Espina, inubanan sa atong PSWD office nga gipangulan usab sa atong provincial social welfare and development officer si Ma'am Lisa Bermilio. Ako mapasalamaton dinhi atong usa ka oras nga paghinabi diri sa kahanginan diri sa radyo sa 103.9. Mao ang online safety and responsible internet use. So mapasalamaton usab kita again sa atong guest si Provincial Director of the ICT Ma'am Hazel Martinez sa imong oras again. Og sa tanang naminaw, sa tanang nagtanaw sa FB Live, kini si Stanley Dipas Banyal, temporaryong manamilit para ning atong programang Boses sa mga bata, Batan-On o Ginikanan ni Doc Roger Espina. Kutob sa sunod na pod semana ang magapahisgot na punta og laing topic aron na makapamahayag usab kita og mga impormasyon, makakat-on usab kita og mga pwede makatunan dinhi sa kahanginan. Daghan kaayong salamat ug unta ang Dios magapanalangin kanato. Mayong udto kanatong tanan. Usa ka programa nga nagahatag og boses sa kabatan-unan, kabataan ug mga ginikanan sa komunidad. Madungog ang ilang mga hunahuna, talento ug mga istorya nga puno sa kahulugan ug inspirasyon. Alang sa pamilya, para sa kabataan ug uban pa nga gustong makig-uban sa positibong pagkat-on. Boses sa mga bata, Batan-On o Ginikanan ni Doc Roger Espina. Diin ang matag boses paminawon. Boses sa mga bata, Batan-On o Ginikanan ni Doc Roger Espina. Matag Martes sa alas 11 hangtod sa alas 12 sa udto, kauban si Stanley Dipas Banyal. Dinhi lamang sa 103.9 Radyo Natin FM, ang inyong kasaligan nga estasyon sa serbisyo publiko.